Okay, new chapter, chapter 8, reproduction and development. What are the definition? We have reproduction, the process which we want to produce new organism, new individuals, new progenies. And then development, how the individuals show some progress from a small size to a large size. The important is to make sure the life of the individuals will continue. There are two types of reproduction, asexual and asexual reproduction. So what is asexual reproduction? Asexual involve two gametes. We have sperm plus eggs or ovum. We have sperm or eggs. Okay, and then of course if we have sperm and we have eggs, so we have two parents. We have male and female. So when the two parents produce sperm and eggs, the two gametes will fuse and produce new individual. On the other hand, for asexual reproduction, there might be production of gamete, there might be gamete produced, but the gamete does not fertilize, or it is unfertilized gamete. So we only need one gamete from one parent. Berbeza dengan sexual, two parent, two gametes. Asexual is one gamete, one parent, if the parent produce gamete, or the parent also do not produce any gamete. So dia boleh jadi ada gamete tapi gamete tak fertilize, ataupun tidak produce gamete langsung. Ada dua kebarangkalian. Okay, this is a summary. So sexual ni ada beberapa advantage. Antara advantage yang kita boleh nampak adalah dia produce variety of progenies. So anak-anak tu ada banyak karakteristik yang baru, karakteristik yang lebih baik dari parents. Itu adalah antara dia punya advantage. And then disadvantage, we know kalau nak buat sexual reproduction ni memerlukan two parents. So kalau dua parent tu tidak ada masalah untuk produce sperm dengan eggs, jadi mudahlah untuk dia fuse. Kalau ada masalah untuk fuse, contohnya pollination agent tak cukup dan sebagainya, menyebabkan gamete dengan sperm tu tak dapat di combine dan menyebabkan sexual reproduction tidak boleh berlaku. And then we have asexual reproduction. Asexual ni gamete itu ada ataupun tak ada. So kalau gamete ada tapi gamete itu tidak fuse, dan advantage dia adalah it's going to be easier sebab one parent needed to produce one new individual. Tak perlu two to tango, satu pun dah cukup. And then if the characteristic tu memang favorable, contohnya kita ada satu pokok yang memang karakteristik tu kita memang nak, jadi bila kita buat asexual reproduction, kita mudah nak pass a good trait. So karakteristik yang baik tu mudah di maintain. For example, we have seedless plant. So seedless plant tu bila kita buat sexual reproduction, anak dia pun akan seedless plant. Cuma tidak variety lah, dia akan maintain for a few generation. Jadi kita ada beberapa contoh, which is parthenogenesis, sporulation, budding, binary fission, regeneration, and vegetative propagation. So these are the details. Saya akan go through satu-satu. What is parthenogenesis? Parthenogenesis ni female mesti produce eggs, tetapi eggs tu tidak ada sperm. There's no sperm to fertilize the egg. So we have one female that produce one egg. So what happened to this egg? Because there is no sperm, so this egg will later develop into a new individual. Okay, a new individual. Example of mostly in insect.
So we have aphids. And then we have wasps and bees. Aphid is kutu, wasps is tebuan, bees is lebah. So contohnya bees, the queen akan produce egg. The queen. So egg ni dia kalau di-fertilize, dia akan produce female bees. Akan jadi bees yang female. Tapi kalau egg tak di-fertilize, unfertilized, dia akan produce male bees. So you can go and read the story of the bees. Jadi queen ni sebenarnya dia boleh produce egg yang fertilized dan egg yang unfertilized. Ingatlah, bees boleh buat dua-dua. Sexual boleh, sexual pun boleh. Depends on the condition and apa diperlukan pada waktu tersebut. Jadi male bees ni dikenali sebagai drones. So you go and read up about bees. It's a long story. And a few other insects such as wasps and aphid. Next is sporulation. Sporulation, spores. Spores is a small structure. Okay, macam very small structure that produced by fungi. Contohnya kita ada mushroom. Okay, dekat bawah mushroom ni ada structure that produce spores. Okay, for example, the green one is the spores. There is a structure underneath. Lepas tu, this spore will be dispersed by wind. Okay, dia macam biji benih lah. Okay, this spore will be dispersed, disebarkan melalui angin bila dia drop into a new site. So next, it's going to grow into a new mushroom. So because of the spores, we call it sporulation. Fungi itu not a plant, it's a fungi. Sebab dia tidak boleh buat photosynthesis macam a normal plant. Next, we have budding. Budding is a certain structure of the parent. Ada certain structure yang develop, yang grow, and then structure tu broke and then detach, jatuh dekat tempat baru and grow a new organism. For example, hydra. Hydra adalah is a type of animal, okay, that live in a fresh water, mostly in tropical region, dalam phylum Cnidaria. So, apa berlaku? Okay, for example, ini hydra. I'm trying to draw a hydra. Okay, contohlah, this is hydra. So, dia akan outgrow a certain part. Contohlah, they grow a certain part. Okay, the green one. They grow a certain part and then the green part is cut out. So, bila the green part drop into a new site, dia akan develop into a new hydra, a complete hydra. So, dia ada certain part of the structure yang grow, putus, jatuh kat tempat baru, grow a new individual. That is budding. Next, we have binary fission. Binary fission ni mostly dalam paramecium ataupun bakteria. Okay, mostly dalam prokaryote. Apa berlaku adalah, contohnya saya ada, this is bacteria. So, I have the DNA. So, in order to do binary fission, DNA ni mesti replicate copies, DNA replication. And then, the bacteria perlu grow, perlu membesar. Saiz dia perlu lebih besar daripada asal. And then, DNA itu akan separate. Selepas itu, dia akan divide by macam cytokinesis lah. Dia akan putus. At the end of the process, we're going to produce two bacteria, the same size, the same genetic content. That is binary fission. Next, kita ada regeneration. Regeneration ni contoh starfish ataupun flatworm. What happened dalam binary regeneration is the breaking of body into few pieces that develop into a complete adult. Contohnya macam starfish.
So bila ada certain structure yang kita cut out, and then structure tersebut akan grow into a complete adult. Okay, dia boleh regenerate, renew. Dia boleh ganti balik size yang asal. Last but not least, vegetative propagation. It's basically for plants. Vegetative propagation ni untuk plants. Okay, kita ada bulb, tuber, rhizome and stolon. Ada 4 jenis. Contoh bulb adalah kita ada garlic. We have garlic and onion. Okay, kalau awak tengok garlic dengan onion ni, bulb ni adalah sejenis stem. Stem yang macam modified bawah tanah. Dan dia ada fleshy, ada isi. Dan dia layer-layer. So, garlic dengan onion adalah contoh bulb. Tuber adalah seperti potatoes. Okay, potatoes berbeza walaupun nampak macam sama, tapi potatoes ni kulit dia lebih nipis dan dia ada kita ada eye, macam ada eye structure. Kalau tengok dekat potato tu, dia ada macam bintik-bintik dekat dia punya kulit tu. So dia ada macam a small notes. Okay, compared to garlic dengan onion, we don't have that. Rhizome rhizome is a horizontal stem, underground juga. Contoh dia adalah garlic, galangal, lengkuas, turmeric. Okay, so kalau awak tengok, dia bentuk macam yang kita biasa tengok lah garlic. Okay, lepas tu dia ada roots. Dan dekat atas tu dia ada dia punya stem and leaf. So basically galangal semua tu adalah stem, tapi stem yang ada structure yang lain dan dia ada isi lah, ada protein, ada karbohidrat dan dia hidup dekat bawah tanah. So itu adalah contoh rhizome. Next we have stolon. Stolon ni contoh dia adalah strawberry. Okay, pokok strawberry. Contoh, kita ada satu pokok strawberry kat sini. Okay, ini bawah tanah. Okay, we have the roots. And then dia ada satu structure. Okay, yang extend ke tepi. Dan dia akan tumbuh lagi satu pokok strawberry dekat sebelah. And then structure tu develop lagi. And then dia akan tumbuh lagi satu pokok strawberry. So, dia bersambung-sambung. So, this is stolon. Ataupun some use runners. Jadi dia akan grow a new individual bila dia extend ke tepi. So ini antara gambar. Kita ada rhizome, garlic, bulb, onion, tuber, potatoes. Ini stolon. Contoh stolon. So boleh nampak lah. Stolon tu dia macam root tapi actually is a stem yang connecting daripada parent plant to produce a new individual. Next, kita masuk sexual reproduction. We're going to look into detail yang berlaku dalam flower plant. The structure, male dengan female, dan apa dia punya detail. Ini adalah structure. You have to memorize each of the structure. Untuk male reproductive structure, we call it stamen. Ingat, man, nama kat belakang tu ada man, is a male reproductive structure. Ada anther and filament. Anther tu yang atas ni, yang filament tu yang macam straw kat bawah. Seterusnya carpel, also known as pistil. Some book use pistil. So carpel ni ada stigma dekat atas ni, bahagian atas. Style macam straw ke bawah. Dan ovary dekat dalam, kat bawah sekali bulat. Dalam ovary ada struktur yang kecil-kecil, kita panggil ovule. Jadi itu adalah female reproductive structure. Okay, female kita panggil couple. Couple ada stigma, style, ovary. Itu saja. Jadi kena hafal lah. 3 ni untuk couple, 2 ini untuk stamen. And then kita ada beberapa struktur lain seperti sepal, petal. Petal ni kelopak bunga. Okay, petals. I think most of you familiar dengan perkataan petal. Sepal ni dia basically macam
bud, flower bud. So sebelum flower ni terbuka, flower ni waktu saiz dia lebih kecil, dia ada dalam sepal tutup. Bila dia dah grow, sepal akan terbuka. Dia macam, bukan daun lah, it's not a leaf. Okay, let's look at the detail and definition of each of the structure. Jadi kita ada sepal. Sepal tu basically to enclose and protect the young flower. Petals is brightly coloured untuk attract pollinating agent. Pollinating agent ni insect macam bees, butterfly. Jadi kalau colour dia lebih cantik dan ada a good smells, so basically mudahlah untuk pollinating agent tu datang dan collect the pollen grain dan bawa pergi tempat lain. Pollen grain tu dekat male reproductive structure. Pollen grain itu ada di anther. Jadi bila ada butterfly datang, dia singgah dekat sini, and then the legs akan collect the pollen grain yang ada dekat anther, and then dia akan bawa lah pergi ke stigma, sama ada flower yang sama atau pergi stigma flower lain. Jadi itu function pollinating agent. So first, the petals ni mesti ada interesting colour, bright colour, barulah nampak dari jauh. So senang butterfly tu nak datang and collect the anther. Butterfly ni macam grab car to carry the pollen, bawa pergi ke tempat baru, ke stigma. And then kita ada stamen yang male reproductive structure. So apa guna anther? Dalam anther tu ada a pocket, macam poket-poket kecil yang kita panggil pollen sac. So dalam pollen sac tu, disitulah disimpan pollen grain. Pollen grain ni later on dia akan jadi sperm ataupun male gamete. And then bawah anther tu bentuk macam straw adalah filament ni, filament kat bawah ni. So filament tu akan make sure anther tu kedudukan dia tinggi, so senang butterfly, bees untuk landed. Okay, landed dan collect the pollen grain. Jadi kalau tengok kat sini, semua structure ni adalah anther. Okay, semua structure ni adalah anther. And then kalau tengok betul-betul ada 4 pocket. Okay, ada 4 pocket, kita panggil pollen sac. Okay, nampak tu? Ada bulat-bulat tu, dia macam is a pocket size. Ada 4 pollen sac. Dalam pollen sac tu ada pollen grain. Di situlah all the pollinating agent we collect all the pollen grain. Okay. Next kita ada carpel ataupun pistil untuk female reproductive structure. Jadi stigma ni is very sticky, dia ada macam glue. Okay, why? To attachment of pollen grain. Jadi bila butterfly tu datang, dia jatuhkan pollen grain daripada male. So pollen grain itu akan melekat, akan stay dekat stigma, tak jatuh. Kalau dia jatuh, tak berlakulah fertilization. So stigma tu mesti is a bit sticky to make sure pollen grain can attach. And then kita ada style bentuk macam straw. So it's like a tube. Pollen tube akan grow kat dalam ni. Okay, waktu nak berlaku reproduction akan ada satu tube yang tumbuh kat dalam untuk carry sperm pergi ke egg. Sebab egg ada kat bawah ni, dalam ovule. Okay, yang besar ni ovary. Okay, yang kecil ni ovule. Dalam ovule yang saya guna warna merah ni, okay, dalam ovule ada eggs. So warna merah tu eggs atau ovum. Biru kecil bulat-bulat tu ovule. Biru kecil bulat-bulat tu ovule. Ovule berada dalam ovary. So saya ulang. Ini adalah ovary. Dalam ovary ada ovule. Okay, kat sini saya lukis 4 ovule. Dan dalam ovule ada, yang saya buat warna kuning tu adalah eggs atau ovum. So ketiga-tiga ini adalah couple.
stigma, style dan juga ovary. Okay, stigma, style, ovary, SSO. Okay, SSO. Stigma, style, ovary adalah couple. Okay, that's it. Thank you.